جان باردارو 93 سال ده موتور 1.6 پرستوی حجتش تموم شده گفته 20,000 با سودا میشه. حجت نداره بچه. نه سلام. سه 378,000 پرابگه کاروبکاش مکانیکه. چهار تا بالونش نامه بردارو خد چی خداوش هم ناو خداییده. بو سودا میشه ها که رقمو چنده 908 908 99 92 92 92 92 اوپل سیگان 92 سال ده موتور 1.6 پرستوی برادارو حجتش تموم شدگی 4 تا بالون ناو داره خداوی هم ناو کدگی بده 19,000 بو سودا میشه. سلام شما می‌بینیم برادرو. از یک коробкаш механика 124,000 пробег дора. На салони капош. Алло, надошта. номеро чанда ака? 908 99 92 92 марҳамат бародаро занг бизанед бо савдо кунед. бародаро Opel Vectra 95 сол 1.6 прасой моторша газ бензин сӯзгориш нархаш 22,000. ҳуҷҷат чанд қа дорад? ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай? ҳуҷҷатоша бо мегзарам. نه سلام برادر. لوکام داره 318,000 پرابگه коробкаш механика. نه سلام برادر. رقم‌ها چنده که؟ نمره تلفن چنده؟ 918 50 69 33 مرحمت زنگ میزنید برادرها با سودا کنید. با سودا میشه. اوپل دوتی برادرها در کوزپی یونیورسال سالش 1997 موتور 1.6 16 1.6 پرستوی گاز بنزین. اینا سالونش برادرها коробкаш механика кондиционер дора. Салони капот. Сиденияш бо чӣ хол дора? Чандаш гуфтӣ ака? 25,000 бо савдо мешава. ҳуҷҷат чанд гуфтӣ? 7 моҳ ҳуҷҷат дора. 4 та балони нав дора бародаро. Я состояние баллонаш. 4 та балон. Рақамы чанд меша ака? 904 42 98 37. марҳамат бародаро занг бизанед бо савдо кунед. برای تماشای ویدیو هزار رحمت. رحمت برای تماشا. لایک مونه لایک. هم لایک من هم ابونه شو.